Assalamualaikum warahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस गुज़रे हुए साल में जो अल्लाह ताला के tahun yang berlalu ini dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada Jemaat Ahmadiyah. Berkaitan dengan itu, hari ini akan saya sampaikan. Pertama-tama aku akan menyampaikan ringkasan bahwa dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini di seluruh dunia selain di Pakistan, jemaat yang berdiri, jemaat baru yang berdiri ada 355 jemaat yang baru. Selain jemaat-jemaat baru ini ada 855 tempat baru benih jemaat yang masuk. Ada Kongo di Kinshasa. Di sini ada 40 jemaat baru berdiri. Kemudian ada di Tanzania yang nomor 2, yakni ada 36 jemaat baru. Kemudian nomor 3 Sierra Leone ada 31. Kemudian Nigeria ada 24 jemaat baru. Di Niger ada 23, di Nigeria ada 22, Benin 15, Burkina Faso 13, Senegal 12, Madagaskar 11, Mali, Ivory Coast, dan Guinea Conakry ada 10 jemaat yang berdiri. Kemudian di Guinea-Bissau ada 9 jemaat baru, di Ghana 8, Togo dan Bangladesh 77, di Holland 6, Central Africa dan UK 5, masing-masing 5. Kemudian ada 19 negara yang ada yang 2, ada yang 3 jemaat baru berdiri. Berkaitan dengan pendirian jemaat baru ini, ada beberapa kisah. Aku akan menyampaikan beberapanya. Mubalik Inchar Gambia menulis, tim tabligh kami pergi ke Minaves, distrik di sebuah kampung bernama Arafat, kampung pertama yang di sana pertama kali pesan Jemaat Ahmadiyah disampaikan kepada pemimpin kampung di situ, dan dia sudah tahu Jemaat Ahmadiyah sebelumnya, dan dia meyakin bahwa Jemaat Ahmadiyah lah yang merupakan Islam hakiki. Kemudian dia meminta untuk berbaiat, untuk baiat, dan tanpa ada rasa ragu beliau baiat dengan seluruh keluarganya. Kemudian ada sebuah kampung lagi bernama Ali Ubay. Kepada dia disampaikan tentang Jemaat Ahmadiyah, dan berkaitan dengan Imam Mahdi disampaikan tentang tanda-tanda Imam Mahdi, dan berkaitan dengan 10 syarat yang disampaikan. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia bertanya, apakah ini yang dimaksud dengan Jemaat Ahmadiyah? Imam kampung itu tersebut menyampaikan bahwa ini semata-mata pesan Islam.
sampai saat ini aku belum pernah mendapatkan Islam yang benar, yang pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Kemudian 3 kali mengucapkan Allahu Akbar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa ada rasa ragu dia menandatangani forum baiat dan kemudian pergi ke tempat yang lain di mana ada imam masjid di sana. Ketika sampai di masjid, beliau mengumumkan melalui mikrofon untuk semua orang datang ke masjid bahwa kita kedatangan tamu yang sangat penting. Di akhir program pada hari itu ada 566 orang yang masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah dan dengan demikian berdiri jemaat baru di sana. Banyak sekali kisah-kisah. Amir Sab Kongo Kinshasa menulis, misioneri kita, lokal misioneri Irfan Sahib menyampaikan bahwa saya pergi ke kampung Sikuka untuk tablik, di mana tidak ada sebelumnya satu orang Muslim pun. Allah Ta'ala menolong begitu rupa sehingga seluruh orang di kampung itu dipanggil oleh pemimpin kampung untuk mendengarkan pesan Ahmadiyah. Kemudian aku memperkenalkan diri tentang Ahmadiyah dan menyampaikan tentang ajaran Islam yang indah. Untuk atas itu, pemimpin kampung itu menyampaikan dengan gamblang bahwa semenjak saya lahir aku belum pernah melihat ajaran yang seindah ini. 50 orang lebih baiat di situ dengan program tablik itu. Amir Sab Liberia, kemanapun kami pergi ke tempat yang baru, di sana kami menemui seorang sahabat. Dia mengatakan bahwa aku bukanlah orang yang beragama, tapi selalu mencari suatu agama yang benar. Di kampung kami juga ada orang yang beragama, tapi aku tidak pernah memberikan perhatian ke situ. Pertama kali Islam dibawa ke kampung kami setelah mendengar apa yang kalian sampaikan. Ini membuat aku tertarik kepada apa yang kalian sampaikan tentang Islam. Dan aku tertarik bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah hendaknya kita berdoa. Semoga dia berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan langkah kepada kalian, bukan hanya semangat sesaat. Ada seorang yang penjual minuman keras. Dia bertanya, kalau saya masuk Islam, apakah aku boleh menjual minuman keras? Mubalik kita menjawab, tidak boleh menjual minuman keras setelah masuk Islam. Kemudian dia masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah dan besoknya Muallim Sahib datang dengan dia kepada keluarganya. Ada 30 orang perlahan-lahan masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah melalui program tabligh itu. Dengan demikian jemaat baru berdiri di situ. Banyak sekali peristiwa-peristiwa seperti itu berkaitan dengan pembangunan masjid yang baru. Dan tahun ini dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala ada 209 masjid yang dibangun, ada 147 masjid baru dan ada 62 masjid yang diberikan kepada jemaat yang dapat begitu saja. Di Afrika, di Ghana ada 20 masjid baru. Ada sudah 762 masjid di sana. Di Sierra Leone ada 7 masjid yang sudah berdiri diberikan kepada jemaat. Sudah 1.556 masjid di sana. Di Nigeria ada masjid 1.400 masjid di sana. Di Benin ada 15 masjid baru.
3 masjid yang sudah jadi diberikan kepada jemaat. Ada 255 masjid di sana. Di Tanzania ada 12 masjid baru. Ada 232 masjid di sana. Di Burkina Faso juga ada 495 masjid di sana. Di Kongo Nasasa, di Afrika ada 5 masjid baru dibangun. 1 masjid yang dapat begitu saja, yang sudah jadi. Di Mali ada 5 masjid baru. Di Liberia 2 masjid baru yang didirikan. Dan 16 masjid yang sudah jadi diberikan kepada jemaat. Di Gambia ada 4 masjid baru. Kemudian 5 masjid yang sudah jadi diberikan kepada jemaat. Kemudian Guinea Bissau ada 4 masjid yang sudah jadi diberikan kepada jemaat. Di Niger ada 4 masjid baru. Ini sudah 25 tahun jemaat di sini. Di sini sudah kemudian di Kamerun ada 2 masjid baru. Di Uganda ada 4 masjid baru dibangun. Di Senegal ada 2 masjid baru yang dibangun. Kemudian 2 masjid yang diperoleh dari masjid yang sudah jadi. Di Guinea Conakry ada 5 masjid yang sudah jadi diberikan kepada jemaat. Kemudian di Chad ada 1 masjid baru didirikan. Di Burundi ada 1 masjid yang baru dibangun. Di Afrika Tengah ada 3 masjid baru. Di Kenya ada 1 masjid baru. Di Togo ada 2 masjid baru. Kongo Brazil ada 1 masjid baru. Di Guinea ada masjid baru dibangun. Di Hindustan ada 9 masjid baru didirikan. Di Indonesia juga ada beberapa masjid baru. Di Bangladesh ada 2 masjid baru. Di Burma, Nepal ada masing-masing 1 masjid baru. Di Jerman di bawah program 100 masjid ada 5 masjid baru yang sudah sempurna tahun ini. Sudah 64 masjid di sana. Di Prancis ada 2 masjid baru. Di Amerika ada 1 masjid yang sudah selesai, yang baru. Di Belize masjid yang baru pertama kali dibangun pada Februari yang lalu. Dari beberapa negara, berbagai negara juga bantuan ada dana untuk di situ. Manager di sana berkata bahwa anak-anak muda kalian telah memperlihatkan sebuah cahaya kepada kami yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Anda memperlihatkan contoh-contoh yang tidak pernah bisa diperlihatkan orang lain. Ini adalah yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah. Perdana Menteri di sana, John Besano, juga ikut di dalam pembangunan masjid ini. Ini adalah suatu kebanggaan bagiku. Aku bisa datang ke Masjid Jemaat Ahmadiyah. Perkhidmatan yang Anda lakukan di Belize ini, aku berterima kasih untuk Anda. Kami berdoa untuk Anda. Semoga Tuhan memberikan rahmatnya kepada Anda senantiasa. Di Belize, seorang wali kota berkata, kota kami berterima kasih kepada Jemaat Ahmadiyah karena membantu dalam pekerjaan-pekerjaan kami dalam semua bidang, dan taklim, permainan, olahraga dan sebagainya. Komisioner Polis juga menyampaikan kesan pesannya berkait sebagai Polis Komisioner.
aku bersyukur kepada Jemaat Ahmadiyah Belize. Kita melihat banyak sekali anak muda yang berkeliaran di mana-mana, tidak ada pekerjaan yang dilakukan. Tetapi Jemaat Ahmadiyah mengendalikan itu semua. Jemaat Ahmadiyah pada hakikatnya telah melakukan gerakan-gerakan yang bisa memberikan perubahan kepada anak muda. Sebagaimana sudah yang aku sampaikan bahwa di tempat yang di mana Islam tidak dikenal, ketika masjid dibangun di situ, ini menjadi suatu pengenal untuk Islam. Amir Sahib Nejar menulis, salah satu jemaat kita di Sehra, di Tawa, kota Tawa, di sana ada masjid jemaat. Yang perlu disampaikan adalah di Tawa, kota Tawa ada satu. Di situ jalannya masih semi permanen. Untuk sampai kepada sana ada 25 km gurun pasir yang harus ditempuh. Yang sangat susah. Banyak sekali tantangan-tantangan untuk sampai di situ. Tantangan yang paling besar adalah untuk menyampaikan barang-barang, bahan-bahan konstruksi ke sana. Tidak ada yang mau ke sana. Beliau menyampaikan bahwa kami juga meminta doa kepada Huzur, menulis surat kepada Huzur. Yang paling susah adalah 25 km perjalanan itu. Dalam keadaan susah itu, beliau menulis untuk doa kepada saya, dan dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menolong seorang anggota jemaat yang beliau mempunyai delman dari sapi. Aku akan kalau tidak ada truk yang mau membawanya, aku akan membawanya selama 25 kilo ini. Berapapun waktu yang harus ditempuh. Dengan demikian, dengan delman sapi itu, barang-barang konstruksi bisa disampaikan, dibawa ke tempat tujuan. Kemudian di Tanzania juga ditulis, dari Fiji juga ada peristiwa-peristiwa yang disampaikan. Mubalik di sana, di Kongo Kinshasa juga. Mualim menulis dari Kongo Kinshasa, ada seorang Muslim Sunni datang ke masjid kami, seorang perempuan. Beliau menyampaikan, kenapa aku solat di sini? Karena aku mendapatkan suatu ketenangan hati di sini. Padahal beliau tidak mau solat di tempat suami beliau yang mazhabnya Sunni. Berkaitan dengan pembangunan masjid juga harus menghadapi tantangan-tantangan dari para penentang. Namun dengan demikian juga nampak pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amir Sahib Burkina Faso menulis, ada di suatu riasat jemaat Soro Kendenga, di situ dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala berdiri masjid. Di situ banyak orang musyrik, hanya ada 2-3 rumah. Untuk ketika membangun masjid, orang-orang Ghair Ahmadi sangat mengganggu. Ketika mereka, orang-orang Muslim itu ingin membangun masjid di situ, tapi orang-orang di sana menolak. Kalaupun ada masjid yang berdiri di sini, hanya masjid Jemaat Ahmadiyah. Dengan demikian masjid bisa berdiri di situ. Panjang sekali kisah-kisah ini, aku tinggalkan, hanya aku sampaikan secara ringkas. Mubalik in charge Katak Orissa, India. Ada seorang Hindu, perempuan Hindu yang sampai kepadanya
rombongan jemaat yang datang ke sana untuk membeli tanahnya, dia menolak. Hari berikutnya jemaat datang lagi kepadanya. Dia mendadak mau menerima. Berapapun tanah yang ingin engkau beli, silahkan. Yang kalian ingin beli, silahkan. Ternyata beliau melihat mimpi, bahwa aku melihat mimpi bahwa aku tidak mempunyai apa-apa untuk dilakukan. Di dalam itu ada seorang yang mengajak, ayo pergi ke masjid. Dengan demikian, beliau setelah mimpi itu, beliau memberikan tanahnya untuk masjid secara gratis. Dan sekarang sudah berdiri masjid di situ, dan sudah ada 5 waktu solat berdiri di sana. Kemudian ada masjid yang renovasi juga di Jawa. Ada 20 tahun yang lalu penentang membakar masjid kita. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membangun masjid kembali di situ. Orang-orang yang 20 tahun lalu merupakan penentang jemaat sekarang sudah menjadi kawan jemaat. Ketika memasang atap masjid, ada 2-3 hari waktu dilakukan. Ada 100 Gair Ahmadi yang dari antaranya banyak sekali, sebagian besar adalah penentang jemaat 20 tahun yang lalu. Tetapi sekarang mereka mulai membantu jemaat dan membantu di dalam pemasangan atap, pemasangan mencor. Di Indonesia banyak sekali peristiwa-peristiwa yang ditulis Amir Saab. Di Kalimantan Barat, Jemaat Ahmadiyah di sana, di masjidnya dihancurkan. Legal Foundation Chairman mengatakan bahwa dalam penghancuran masjid ini, Gubernur Kalimantan, yakni masjid yang di Sintang, ini merupakan perintah dari gubernur di sana. Beliau menyampaikan bahwa pemerintah di sana, gubernur di sana mengeluarkan hukum untuk menghancurkan Masjid Jemaat Ahmadiyah. Padahal hukum di sini memberikan jaminan untuk kebebasan beribadah. Bagaimanapun juga atas desakan beberapa pihak ini, akhirnya gubernur juga terdesak untuk memberikan kebebasan di dalam beragama. Mubalik Incha Sao Tome, ada seorang guru sekolah, Audrey Sahib, yang merupakan Kristen yang tinggal di dekat masjid. Ketika pembangunan masjid, beliau berkata, wahai orang-orang Muslim, apa yang kalian lakukan? Aku takut nanti kalau masjid berdiri terjadi kekacauan di dekat rumahku. Kemudian disampaikan kepadanya taklim Islam bahwa ini terjadi karena kesalahpahaman ini muncul karena kelakuan buruk orang-orang Muslim yang tidak tahu tentang Islam. Dengan demikian, dia mulai tenang. Kemudian beberapa waktu setelah itu, dia kemudian meneliti jemaat lebih dalam, kemudian masuk ke dalam jemaat. Sehingga setelah masuk ke jemaat, beliau menyampaikan bahwa untuk membersihkan masjid ini, aku dan istriku yang akan melakukannya. Berkaitan dengan mission house dan tablik, markas tablik,
dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala di tahun ini 123 का इजाफा हुआ है। 123 mission house baru. इस साल मिशन हाउस और तबलीग सेंटर्स के आम के हवाले से पहले नंबर पर सेरा लियोन और तंजानिया Nomor pertama Sierra Leone dan Tanzania, मिशन हाउस का इजाफा हुआ ada 14 mission house. है। यहाँ Kemudian Benin ada 10 mission house तीसरे नंबर baru. है जहाँ 9 मिशन हाउस। Kemudian Ghana ada 9 mission house baru. इस साल बुर्किना फासो और माली में Burkina Faso dan Mali नाइजीरिया 7 masing-masing. Nigeria dan Indonesia 5 masing-masing 5. Hindustan dan Kanada masing-masing 4. गिनी कोनाकरी Kongo, Kinshasa, Guinea Conakry, Senegal, Mauritius, Australia masing-masing 3. Guinea-Bissau, Liberia, Madagaskar, Rwanda, Uganda dan Bangladesh masing-masing 2 इसके अलावा mission house. Selain itu Central Africa, Kongo, Brazil, Gambia, Africa Coast, Kenya, Bhutan, Nepal, Turki, Austria, Finland, Britania, Serbia, Haiti, Honduras, Jamaika, Kyrgyzstan dan Paraguay masing-masing 1 rumah misi baru. उससे मकाना का Masih Makanaka, Wahyu Azam Wasallam, sesuai dengan wahyu itu जिक्र है। terus juga bertambah bangunan-bangunan jemaat di Australia. Ada 4 मिलियन डॉलर की बामौका जायदादें खरीदी गई। dibeli jaidat di sana di 4 tempat, berbagai tempat. Kemudian juga begitu juga di ये जगह है ये जो भी नाम है तलफ़ुज़ Kaligal, पेनरिथ में di Kaligal apapun itu telafuznya. 6 किलोमीटर के फाते पर रिवरस्टोन में Ada di Liverstone, गुलाम ऑस्ट्रेलिया ने Khudal Muhammadiyah Australia juga membeli properti di situ, membangun guest house dan proyek yang besar di situ. इंटरनेशनल Di Kanada, International Jamiat Ahmadiyah untuk memenuhi keperluan Jamiah Ahmadiyah di sana. प्रॉपर्टी 104 ekar dibeli properti di situ. Di Belgium, di Belgia मंजिला इमारत खरीदी गई। dibeli 4 फ्रांस atau dibeli 1 gedung 4 tingkat. इमारत खरीदी। Di Prancis juga dibeli sebuah gedung. वालनुमा इमारत और की तज़मीन खरीदा गया। बार्सिलोना में Di Barcelona, जगह di Spanyol खरीदी गई 3 मंजिला इमारत है। dibeli 1 gedung tingkat 3. Di UK, dekat Islamabad, di Woodland, खड़ा खरीदा गया। ter- के इलाके में di situ juga dibeli properti. मकान खरीदे गए। Di Morden juga dibeli oleh Jalajah Emaila, अपना जगह खरीदी, गेस्ट हाउस खरीदा। membeli guest house di situ. और फार्नहम में Farnham juga membeli, jemaat juga membeli properti di situ अंसारुल्लाह untuk guest house dan sebagainya. Kemudian Ansarullah juga membeli guest house. UK jemaat इन्होंने खरीदी हैं। juga cukup banyak membeli properti tahun ini. और Kemudian selain itu मुबशरीन का di Ghana Jamiatul Mubashirin जो मजीद तमीर हुई है उसमें इमारत बनी। dibangun lagi di sana untuk Jamiatul Mubashirin. Di Jepang juga terjadi perluasan untuk rumah mubalik juga dibangun di sana. Di Pedro Abad Spanyol juga dibangun Markazi Mission House. वगैरह इस तरह बहुत सारी जायदादें Di Niger dan banyak tempat lagi dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala jemaat membeli Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita untuk membeli properti-properti. मोहम्मद मुस्तफा गुलाम अहमद की फतेह अहमदिया जमात अहमदिया अरब की खलीफतुल मसीह खामिस नारा तकबीर। जैसा कि हम जानते हैं जमात अहमदिया Sebagaimana kita tahu, कार्य अमल है।
suatu keistimewaan jemaat Ahmadiyah adalah berkarya amal. Di negara-negara Afrika, jemaat di dalam membangun masjid dan mission house melakukan karya amal. Mereka mengambil bagian dalam itu amal. Begitu juga di jemaat berbagai dunia dalam membangun masjid dan center, mereka melakukan karya amal. Dengan demikian, tahun ini ada 108 negara sesuai dengan laporan. Ada 68 ribu karya amal sudah dilakukan. 68 ribu lebih karya amal sudah dilakukan. Dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala banyak sekali peristiwa berkaitan dengan itu. Kemudian Waqat Tasnif melaporkan tahun ini terjemah Quran di dalam bahasa Spanyol telah dicetak. Kemudian buku-buku bahasa Inggris Hazrat Masih Maud SAW terjemahan bahasa Inggris. Ada 5 buku Hazrat Masih Maud SAW yang diterjemahkan di dalam bahasa Inggris: Fatah Islam, Sirul Khilafah, Najatun Nur, Hujatun Nur, Nurul Quran, Tofa Baghdad, dan selain buku-buku itu ada Malfuzat jilid 10 yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kemudian poin-poin pilihan dari Hazrat Masih Maud SAW juga, kitab Hazrat Khalifatul Masih awal juga sudah terjemahkan dalam bahasa Inggris. Dan masih banyak lagi literatur yang lain yang sudah diterjemahkan, yang sudah dicetak. Buku-buku untuk anak-anak juga sudah banyak dicetak. Ini bisa kita lihat di sini pamerannya. Tahun ini 10 jilid Malfuzat sudah dikomputerize yang baru, sudah dikomputerkan, sudah diketik. Selain itu, di beberapa negara juga sedang dipersiapkan buku-buku Rohani Khazain dalam bahasa Arab, terjemahan bahasa Arab berkaitan dengan itu. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, tahun ini Markaziyah Arabic Desk mendapatkan karunia untuk menerjemahkan 19 buku Hazrat Masih Maud SAW dalam bahasa Arab. Insyaallah akan dicetak semuanya. Insyaallah tahun depan ke-23 jilid. Insyaallah tahun-tahun yang akan datang 23 jilid Rohani Khazain akan diusahakan untuk terjemahkan dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Arab, dan dalam bahasa-bahasa yang lain juga diterjemahkan buku-buku Hazrat Masih Maud SAW. Nasyar Irsyad Qadian melaporkan dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala Rohani Khazain di dalam bahasa Hindi sudah selesai diterjemahkan. Insyaallah akan dicetak. Dari 88 buku Hazrat Masih Maud SAW sudah 78 buku yang dicetak dalam bahasa Jerman. Buku-buku Hazrat Masih Maud SAW juga diterjemahkan. Ada 72 buku Masih Maud yang sudah diterjemahkan, yang sudah dicetak. Tahun ini ada 8 buku lagi yang dicetak. Khutbah Ilhamiyah, Sirajul Munir, Karamatus Sadiqin, Jazul Masih, Izal Awham, Isa awal dan kedua, dan Tofa. Apa tadi itu?
वकालत इशाअत तबात Wakalat Isyaat की रिपोर्ट है कि melaporkan से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक ada 95 negara yang melaporkan tahun ini कुतुब पम्फलेट 505 40 ज़बानों में berbagai buku pamflet की तादाद में तबाह हुए yang जिन 46 sudah dicetak sudah sekitar ratusan ribu jumlahnya yang sudah dicetak pamflet dan buku-buku dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Asami di India, Assamese, Indonesian, Bulgarian, Indonesian, Bulgarian, Azerbaijani, Bangla, Azerbaijan, Bangla, Bemba, Creole, Bulgaria, bahasa-bahasa Kroasia, Kannada, Bengala, Dutch, Gunda, Malay, English, Portuguese, Bangala, Legunda, Malayalam, Marathi, Shon, Punjabi, Shon, Spanish, Slovenians, Spanish, Swahili, Tamil, Swahili, Tamil, French, Toson, Hebrew, French, German, Hebrew, Hindi, Nepali, Telugu, Uganda, Telugu, Turkish. Thai, Tom, Turkish, Turki, bahasa Turki. वो 10 ममालिक में ज़्यादा से ज़्यादा Ada किया गया उनमें से नंबर 1 10 negara yang banyak. Yang pertama Jerman, शाया हुआ किताब कुतुब शाया हुआ 3 juta lebih हॉलैंड buku yang dicetak. के 4,23,000 तंजानिया 1,48,000 Holland 500.000, UK 300, India 100.000 lebih, Kamerun 120.000 lebih, Australia 100.000, Switzerland, बांग्लादेश 78,000 Bangladesh इंडिया 78.000 buku yang dicetak. नशर इशात का ध्यान की रिपोर्ट क्यों Nasional Isyad Kadian melaporkan कि दौरान साल उर्दू अंग्रेजी के अलावा 11 ज़बानों में 102 टाइटल tahun ini 90,800 ada 11 की इशात हुई bahasa baru, di dalam bahasa baru buku yang dicetak कुतुब रीप्रिंट हुई dan ribuan buku yang dicetak di dalam bahasa-bahasa itu. वकालत शाह तरसील की रिपोर्ट Wakalat Isyad 22 ममालिक को 47 tasnif 1,25,110 से 22 negara, di 22 negara kami mengirim buku-buku ke 22 negara इनको तो dalam jumlah ribuan. 30,000 पाउंड है जमात के फ्री लिटरेचर 400.000 pound yang dihabiskan untuk itu. 5,000 5.073 topik yang ditulis di dalam bentuk buku-buku yang dibagikan. 92,000 Ada 82.000 orang, 82.000 orang lebih ya pesan 101 ममालिक dapat disampaikan pesan jemaat melalui buku-buku. और मरकजी लाइब्रेरियों में काम हो चुका है Ada 606 markazi library yang didirikan di berbagai negara. वकालत तामील व तनफीस Wakalat Tamil Tanfis India melaporkan ममालिक tahun ini जमाती कुतुब के मुतालबात पर बर वक्त कुतुब की banyak sekali नज़ारत permintaan buku dari berbagai negara. रिपोर्ट के मुताबिक Nasrul Irsyad Kadian melaporkan ada भिजवाई गई 28.000 kitab yang dikirimkan ke berbagai negara. हिंदी तर्जुमा करवाने Hazrat Masih Maud alaihissalam, buku-buku Hazrat Masih Maud dalam bahasa Hindi, terjemahnya juga अमीराती प्रोजेक्ट्स को बंद किए गए sedang dilakukan di Kadian. काम जारी है Sebagian masih berlangsung pekerjaannya. हुई हैं और मुतालिब से नजर भी आती हैं का ध्यान की जो आप सीने देखते हैं तो नजर भी आ जाती हैं Dan banyak bangunan-bangunan baru juga Dian, dan dari gambar-gambar, foto-foto kita juga melihatnya. यकीन प्रेस Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, बड़ी तादाद में जमाती कुतुब और लिटरेचर तबाह करने की तौफीक मिली Hakim Press juga mencetak banyak buku-buku. तादाद
200.000 buku lebih yang dicetak. अंसारुद्दीन नुसरत Muwazanah Mazaib berkaitan dengan perbandingan agama, berkaitan dengan Ismail dan Maryam, majalah Ismail dan Maryam juga dicetak. जो छापने की तौफीक मिली। फतेह मंदूर के साथ कुरान करीम का इंग्लिश तर्जुमा नायत दिलकश और जीरज़ेब जिल्द के साथ शाया किया गया है। Al-Quranul Karim juga dicetak dengan jilid yang sangat bagus. कहते हैं कि गुज़िश्ता माह लंदन में होने वाले आलमी कुतुब मेले में जमात के स्टॉल पर इस कुरान करीम को बहुत पुरकशिश अंदाज में Pada पेश किया गया। dikatakan bahwa pada tahun lalu इस कुरान करीम ada की तर्ज पर तबाद di dalam bookstall di London, एक अरब मुल्क की मज़ीद orang-orang gair melihat जाज साहब ने pameran Al-Quran kita. और कुरान Mereka mengunjungi orang-orang non-muslim ini, melihat का कहना था bookstall kita. Mereka mengatakan, क्योंकि वो सिर्फ 10 पाउंड है। kalian sangat murah menjualnya, yakni Al-Quranul Karim ini. Sangat murah. प्रेस में जदीद दो Hakim Fresh, मशीन की percetakan Hakim. एमडीए प्रिंटिंग प्रेस जो अफ्रीका में है Ahmadiyah Printing Press yang ada di Afrika. 7 ममालिक में है। Ada नाइजीरिया, तांजानिया, सेरेलेओन, 7 negara, Ghana, Nigeria, Afrika, Burkina Faso, Gambia. Mereka juga 71,000 से mencetak 500.000 buku lebih. गैम्बिया में पहली 571.000 buku. बड़ा मॉडर्न प्रेस बन गया है। Di Gambia juga ada printing press. फ्लायर्स की तकसीम Kemudian leaflets, flyers juga dibagikan. Ada 102 11,000 negara secara keseluruhan. 7.200.000 lebih leaflets dibagikan. Ada 1.600.000 orang yang dapat pesan tentang jemaat melalui leaflets. ऑस्ट्रिया, Di UK, स्वीडन, di Australia, Holland, Sweden, Denmark, Portugal, France, Belgia, नॉर्वे, Malta, Norway, Yunani, अमेरिका, Irlandia, Kanada, अर्जेंटीना, Amerika, Belize, Argentina, Meksiko, Honduras, Brazil, जमैका, यूरुग्वे, Guyana, ऑस्ट्रेलिया, Jamaica, Uruguay, Paraguay, Australia, Fiji, New Zealand. Di sana dibagikan leaflets. यहाँ से ये जो नुमाइंदे Dan di Afrika juga फिर बेनिन, banyak negara-negara yang banyak dibagikan leaflets. Burkina Faso, Benin, Kongo Kinshasa, Chad, Sierra Leone, Nigeria, Kenya, आइवरी कोस्ट, Zambia, Afrikaus, घाना, Togo, dan Ghana, kemudian Gambia, Madagaskar, Nigeria, Mali, Burundi. जापान में भी इस साल 47,000 लीफलेट्स किए गए। Di Jepang juga 47.000 leaflets yang dibagikan. अमीर साहब स्पेन कहते हैं Amir Sab Spanyol menyampaikan, कि शुमाल के एक छोटे seorang Ahmadi Spanyol dari sebuah kampung kecil स्पेन के शुमाल के एक छोटे से गांव जिसकी आबादी di Spanyol 100 के करीब है, उसमें Utara yang hanya 1.200 orang di situ. इस पर वो बहुत हैरान Beliau berhenti untuk minum kopi dan melihat leaflet jemaat. Dia sangat heran dan beliau heran स्पेन के शुमाली इलाके में jemaat Ahmadiyah, jamaah Ahmadiyah के मालिक London, mahasiswa yang lulusan Jamiah London datang sana 2 tahun yang lalu. Mereka memberikan leaflet di sana dan sampai sekarang leaflet itu masih ada di situ. में मालिक हैं जहाँ लीफलेट्स के Dia terheran melihat itu. फिर नुमाइश और बुक स्टॉल और Kemudian berkaitan dengan pameran-pameran bookstall, मसूला रिपोर्ट्स के मुताबिक 6,041 berkaitan sesuai dengan report 29,000 ada से ऊपर 6.000 lebih प्रोग्राम bookstall
dan pameran dilakukan. Ratusan ribu orang mendapatkan pesan jemaat melalui itu. Ratusan orang diberikan hadiah terjemah Al-Quran. 4.000 bookstall yang diadakan, pameran yang diadakan. 1 juta lebih orang yang mendapatkan pesan melalui itu. नुमाइशों के हवाले से भी Berkaitan dengan pameran juga बात भी लिखे हुए हैं। ada ऑस्ट्रेलिया के एक peristiwa-peristiwa di South Australia Selatan diadakan pameran Quran. Pada kesempatan itu ada wanita lokal menyampaikan kesan-kesannya. Ini adalah नुमाइश पहले देखी होती है। ini adalah suatu acara yang luar biasa. Ini adalah तो इस्लाम के बारे में बिल्कुल थोड़ा जानते हैं। buku yang luar biasa. Awalnya kami tidak tahu berkenaan dengan Islam, dan di media kita mendapatkan खुद नहीं पढ़ सकते। berita yang माइशों के लिए इस्लाम tidak baik tentang Islam. बेहतरीन जरिया Pameran ini menjadi sarana yang terbaik untuk melihat wajah Islam yang hakiki. Seandainya saja aku के करीब dapat melihat pameran seperti ini sebelumnya. इनकी नुमाइश और बुक स्टॉल लगाया गया। Kemudian di satu tempat lagi ada ने कहा काफी pameran बात इल्म है, Quran. मानों के बारे में School teacher menyampaikan, guru sekolah di sana menyampaikan, aku sangat senang bahwa kalian के लिए आए हैं। mengadakan acara di sini menyampaikan tentang perbedaan antara orang-orang radikal dengan orang-orang yang cinta damai. Di beberapa negara banyak sekali orang-orang yang एक ही निगाह से नहीं देखा। suka kekerasan. Oleh karena itu kita sebetulnya tidak bisa melihat orang hanya dari satu sisi saja, yakni tidak bisa melihat Islam dari satu sisi saja. Kalian adalah orang Islam yang baik, orang Australia yang baik yang menyampaikan Islam yang damai. स्टॉल्स में शामिल Kemudian book fair juga diadakan, dan banyak sekali juga kesan-kesan disampaikan berkaitan dengan itu. Di India रिपोर्ट है। ada satu laporan dari India. डिब्रूगढ़ असम की बुक फेयर के मौके पर डॉक्टर सदारत शर्मा जो कि मशहूर Dokter Sadarat Sama ketika book fair, seorang dokter yang terkenal के जिला merupakan anggota RSS. स्टॉल पर आए, मसूफ Dia datang ke बहुत तसल्लुत, stol jemaat. मगर जमात अहमदिया के जरिए से Beliau sangat tidak suka dengan jemaat tadinya, tapi ketika melihat pesan yang dibawa jemaat Ahmadiyah, pesan yang damai, beliau menyampaikan, apapun pikiran buruk tentang Islam yang ada dalam pikiranku, semua telah hilang, semua telah sirna setelah bertemu dengan kalian. Amir Sahab Australia menulis di Australia Selatan di Sunday Market. Di sana diadakan stol. Di situ sangat susah untuk mendirikan stol. मुसलमानों का नाम सुनकर इनकार करते। Mereka tidak mau memberikan izin. Kalaupun diberikan izin, setelah mendengar nama Islam, izinnya dicabut. Ketika disampaikan tentang jemaat Ahmadiyah, kemudian ketika bertemu dengan judge minister dan meminta izin, apakah kami boleh mendirikan stol di sana? ना सिर्फ इस बार Kami hanya हमने इजाजत लेकर दी और 3 अक्टूबर का स्टॉल करवा दिया। ketika disampaikan tentang jemaat Ahmadiyah kepada mereka, Islam yang sebenarnya, kami bukan hanya diberikan izin tetapi juga disertai. जर्मनी की जमात के सदर लिखते हैं Jemaat Germany कि हमारी जमात तबलीगी स्टॉल लगाने के लिए menulis, जब टेंट ketika jemaat kami pergi sebuah kampung untuk meladakan tabligh, यहाँ स्टॉल लगाना है, ketika baru stol didirikan, आपको किसी किस्म polis datang. या किसी ने आपको तंग तो नहीं Mereka menyampaikan, कि हम आपकी हिफाजत kami datang untuk kalian, kami tahu kalian ingin mendirikan stol, kami hanya datang untuk memastikan tidak ada yang mengganggu kalian. Di Gambia, bukan di Germany. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya melalui orang-orang, melalui pemerintah di sana, melalui polisi di sana.
मुख्तलिफ ममालिक में मुकामी तौर पर जमाती Dari रिसालों की berbagai इशाअत के negara बारे में रिपोर्ट है secara lokal berkaitan dengan syaat jemaat 24 ज़बानों में 120 di 24 मालूमाती मज़ामीन पर मुश्तमिल अखबारात 24 bahasa. Beberapa risalah juga dicetak अल-फज़ल di dalam 24 bahasa negara. अल-फज़ल इंटरनेशनल जिसका Al-Fazal Internasional melaporkan शक्ल में हुआ था और 27 didirikan pada 1896 awalnya. नेशन को 5 Tahun ini समेत 101 शुमारे शाया करने की तौफीक मिली। sudah mencetak देखा जाता है 100 lebih edisi. पेज शुरू करने की तौफीक Di Facebook juga sudah dimulai page नेशनल की वेबसाइट Al-Fazal. ट्विटर और फेसबुक वगैरह के जरिए Melalui website, Facebook, Twitter, ऐसे वापस jutaan orang mendapatkan pesan melalui Al-Fazal. को समझते हैं Orang-orang yang mengerti Urdu, मज़ामीन सुनना पसंद करते हैं ऑडियो और फजल का सिलसिला शुरू किया। ada mereka bisa membaca, tapi ada juga orang-orang yang sibuk, mereka bisa mendengar Al-Fazal melalui audio. लोग इन ऑडियो से इस्तेफादा कर रहे हैं। Banyak sekali orang yang mengambil faedah juga melalui audio. रोजनामा अल-फजल ऑनलाइन शाया हो रहा है Al-Fazal online यहाँ से harian juga berlangsung, juga terus इसकी भी melalui Instagram, Facebook, फेसबुक स्टेटस और पीडीएफ Facebook status media sekitar 400.000 orang pembaca. Al-Hakam शाया होता है yang merupakan majalah yang इसकी भी dipublish melalui bahasa Inggris dengan bahasa Inggris, dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala तादाद बढ़ रही है और jumlahnya terus bertambah, jumlah pembacanya terus bertambah. गैर अहमदी वापस सुन मुतलका फील्ड से तल्लुक़ रखने वाले माहिरीन भी ये पॉडकास्ट जो है दिलचस्पी से सुनते हैं और सोशल मीडिया पर तफसीर भी करते हैं। पॉडकास्ट भी बनाया Ghair Ahmadi juga mendengar podcast jemaat dengan penuh perhatian. रात तो उसमें मुझे नजर नहीं आई लिखी हुई कितनी Banyak sekali, aku tidak bisa melihatnya karena kecil sekali, रिव्यू और रिलीज tidak bisa membaca, kata Huzur के jumlahnya berapa. जो मसीह अलैहिस्सलाम जिसका Hazrat Masih Maud alaihissalam pada 1902 Refill Region didirikan oleh Hazrat Masih Wasallam. Sudah 120 tahun Refill Region. अंग्रेजी में मवाद Di dalam bahasa Inggris, जो कि फ्रेंच और स्पेनिश में समाई शाया हो रहा है Refill Region yang dipublish dalam bahasa Inggris, dalam bahasa French, Prancis, dan dalam bahasa Jerman dan sebagainya, sudah 200.000 orang pembacanya. अब एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन Dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala, Revolution sudah menjadi sebuah media. पर काम हो रहा है। Banyak sekali projek yang mereka lakukan. प्रेस एंड मीडिया ऑफिस है Press dan media pada tahun ini dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala करवाने की तौफीक ada 291 kabar yang disiarkan. और बड़े बड़े Ada 30 juta orang lebih mendapatkan pesan jemaat melalui press dan media, अल इस्लाम melalui radio, melalui TV. Kemudian Al-Islam website. नई वेबसाइट openquran.com को मजीद बेहतर बनाया गया। Kemudian ada juga openquran.com yang sudah diperbaiki, di-upgrade. quran.app Kemudian ada website readquran.aid इजरा हुआ है। अंग्रेजी yang sudah dimulai versi mobilenya, versi phone-nya, versi HP-nya. नई कुतुब एप्पल Di dalam bahasa Urdu, 20 buku baru di dalam bahasa Inggris melalui di Apple, di Android.
उर्दू और अंग्रेज़ी में 17 नई ऑडियो कुतुब तैयार की गई हैं। इस तरह अब तक उर्दू Urdu में 80 और अंग्रेज़ी में dalam bahasa Urdu, ऑडियो फाइल्स तैयार हो चुकी हैं। खुतबात जो हैं मेरे 20 ज़ुबानों में khutbahku दस्तयाब हैं। जो sudah tersedia di dalam 30 bahasa audio dan video. दस्तयाब हैं। अरबी डेस्क Arabic के Desk तहत गुज़श्ता साल जो कुतुब और पम्फलेट्स अरबी ज़ुबान में तैयार होकर शाया हुए हैं, उनकी तादाद तकरीबन 166 है। 166 buku yang कुतुब प्रिंटिंग के लिए भिजवाई buku dan risalah dan berbagai literatur lainnya yang sudah siap di dalam bahasa Arab तफसील कुछ पहले selama setahun ini. अरबी डेस्क भी अल्लाह ताला की तरफ से अच्छा काम कर रहा है। Dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala, Arabic Desk melakukan pekerjaan yang bagus. अरबों के वाक़यात में देख लेता हूँ, कोई मुख्तसर हुआ तो बयान कर दूंगा। Aku akan lihat kalau berkaitan dengan peristiwa-peristiwa orang Arab, kalau ringkas akan aku sampaikan. यमन से Dari Yaman, वो कहती हैं मैंने 5 साल कबल बैत की है। beliau menulis, दुआ करती थी 5 tahun lalu aku baiat dan selalu aku berdoa और नमाज में दुआ supaya diberikan petunjuk. Aku sangat mencintai Rasulullah SAW dan selalu berdoa di dalam solat-solat, मेरे मियाँ supaya selalu berdoa bahwa करते थे। semoga aku mendapatkan air dari Islam yang setelah meminumnya tidak akan pernah haus lagi. Suamiku tadinya adalah juga orang Ahmadi. Sebelum Ahmadi, aku banyak sekali melihat mimpi-mimpi. Aku melihat di dalam mimpi bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Ali, Jemaat Ahmadiyah, ikutilah Jemaat Ahmadiyah. इसके बाद Hanya Jemaat Ahmadiyah lah yang Islam yang hakiki. Kemudian setelah bangun, aku merasa yakin dengan petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW di dalam mimpi dan menerima jemaat. Kemudian से खातून लिखती हैं साहिबा कि मैं कोरोना Danda Sahibah dari Indonesia, एक दिन beliau takut vaksin. की वैक्सीन लगवा ली है। मैंने अपने Suatu kali seorang perempuan bertanya kepada beliau, apakah Anda चाहिए सारों को। sudah vaksin? मैंने खौफ के बावजूद वैक्सीन लगवा ली और दूसरी डोज पर भी खौफ था Kita sebagai Ahmadi wajib bervaksin. कि मैं Meskipun takut, aku jadinya terpaksa melakukan vaksin. Karena aku vaksin karena itaat kepada perintah Khalifatul Masih. Setelah vaksin, aku tidak merasakan apa-apa dan tidak ada sakit. Karena aku vaksin walaupun takut. Itu karena semata-mata itaat kepada perintah Khalifatul Masih. Seorang Ahmadi harus vaksin. Banyak sekali peristiwa-peristiwa, kisah-kisah. अल्लाह ताला के फजल से रशियन डेस्क को गुज़श्ता 13 साल से तो Dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala, Rusian Desk selama 13 tahun terakhir sudah menerjemahkan khutbah-khutbah saya. सालाना की तकारीर का तर्जुमा कर रहे हैं Kemudian और अल्लाह ताला के फजल से ये काम हो pidato-pidato jalsah salanah juga diterjemahkan dalam bahasa Rusia. भी पता लगता है। Seorang Rusian menulis, orang-orang Rusia menulis kepadaku bahwa kami mendapatkan faedah yang luar biasa dari terjemah-terjemah khutbah huzur. Kemudian dari French, dari Prancis Desk, सेल काम है एमटीए प्रोडक्शन banyak sekali pekerjaan yang mereka lakukan. तर्जुमा Terjemah langsung khutbah Jumat melalui MTA, melalui sosial media, French website, juga French Press juga banyak sekali melakukan pekerjaan yang bagus. इस्लामी किताब Cina Desk, इस्लाम को चीनी तर्जुमा Sirat Hazrat Masih Maud Wassalam तो इस वक्त yang ditulis oleh Hazrat Dr. Masih Hassani sudah terjemahkan di dalam bahasa Cina. Ini merupakan pekerjaan Maulana Usman Chow Sahib. और कहते हैं टाइटल की तैयारी काम जारी है। Ada juga pekerjaan-pekerjaan yang masih berlangsung. Kemudian Al-Masih di Hindustan juga sedang dicetak. Turki Desk tahun ini Hazrat menerjemahkan buku-buku Hazrat Masih Maud dalam bahasa Turki, yakni Tuhfatun Nadwa, Razi Hakikat, Hakikatul Mahdi, लेक्चर को ध्यान Tauziah Maram, Lukter Ludiana, Istifta,
Tajaliyat Ilahiyah, Hujatul Islam, Izhar Hakikat, Qadian Qiyariyah Orham, diterjemahkan dalam bahasa Turki. हो रही हैं। Masih banyak lagi buku-buku yang terjemahkan. Kemudian Swahili Desk, शुरू होने वाले तमाम प्रोग्रामों का स्वाहिली जुबान में तर्जुमा किया semua program yang ada di MTA sudah diterjemahkan dalam bahasa Swahili. जा चुका है, जो कि दौरान साल Al-Quran juga diterjemahkan dalam bahasa Swahili yang berupa audio. Indonesian Desk, जो खतूत आते हैं इस टेस्ट के तहत banyak sekali खुलासा तैयार करके surat-surat yang datang dari Indonesia, melalui desk ini diringkas kemudian dipersembahkan, diberikan kepadaku. Kemudian Malfuzat Hazrat Masih Maud Wasallam jilid awal sedang dilakukan terjemah Malfuzat jilid awal, jilid pertama. Kemudian Razi Hakikat juga sedang dikerjakan. Kemudian mereka juga, Jemaat Indonesia memberikan tawajuh yang bagus juga kepada MTA dengan program-programnya. दर्ज कायम काम हुए Kemudian Mauritius Des juga melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti menterjemahkan khutbah. प्रोग्रामों का भी तर्जुमा कर रहे हैं, Kemudian juga program-program di MTA. शाया कर रहे Mereka juga melakukan banyak pekerjaan di dalam buku-buku juga. हैं। लेकिन नजरसानी को ये साल वो है लेक्चर लियाल लाहौर Lecture Lahore, lecture Sialkot juga sedang mereka periksa. Razi Hakikat juga, Asmani Faislah juga sedang mereka edit. Dan banyak juga buku-buku Hazrat Muslih Maud yang sedang mereka kerjakan di Mauritius. ट्रांसलेशन रिसर्च ऑफिस International पहले नाम Translation Research Office. अब ये अरबी से इंग्लिश में और इंग्लिश से अरबी में तर्जुमा का काम कर रहे हैं। Mereka melakukan terjemah-terjemah di dalam जैनुल वली शाह bahasa इसका Inggris. तर्जुमा जारी है, Sahih Bukhari sedang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. हो चुका है। फिकुल मसीह और मजमूआ इश्तिहारात Fikul Masih dan Majmu' Istiharat sedang diterjemahkan. और इस तरह मेरे खिताबात हैं, Begitu juga ceramah-ceramahku, खिताबात हैं, मुस्लिम की बहुत छोटी किताब है ये तर्जुमा buku-buku Hazrat Muslim Maud, Hazrat Qabatul Masih, khutbah-khutbah Hazrat Qabatul Masih Al-Rabi sedang diterjemahkan. से इस वक्त दुनिया भर में Kemudian Wakaf Now की तादाद 78,000 है, इसमें से 45,832 78.000, 45.000 laki-laki, kemudian 32.000 lebih वालदैन को perempuan, Wakaf Now perempuan. 3,519 है। Ada 3.319 permohonan Wakaf Now yang masuk tahun ini. मरकजी शोबे ने काम संभाल लिया है। मरकजी शोबा IT ये शोबा IT अल्लाह के फजल से dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala sudah sangat aktif. उनका IT में मदद करने में काफ़ी काम कर रहा है। प्रेस एंड मीडिया ऑफिस Press dan Media Office yang di bawahnya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala banyak pekerjaan-pekerjaan bagus sedang dilakukan. MTA International, MTA International 16 डिपार्टमेंट हैं। yang ada 16 departemen dan dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala 503 karyawannya, ख़वातीन 80 तनख्वाहदार 280 lebih laki-laki dan selebihnya perempuan. MTF Mereka mendapatkan tunjangan yang tidak seberapa, और ब्यूरोज का tetapi melakukan pekerjaan yang luar biasa. 150 कारकुनान यहाँ काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला के फजल 31 जनवरी को Dengan kurnia MTA का Allah Subhanahu wa taala अल्लाह के फजल से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लिए MTA के 8 चैनल di berbagai negara ada 8 channel MTA di berbagai negara. वहाँ तर्जुमा किया जाता है। Sudah 23 bahasa MTA disiarkan dalam 24 jam. और किरदार अदा कर रही है। MTA अफ्रीका MTA Afrika, melalui MTA Afrika juga banyak pekerjaan yang bagus. कीनिया Di situ ada रवांडा में भी और घाना में भी, di Rwanda, di Kenya, di Ghana ada studio. ये 3 तो नए बने हैं। घाना वाले तो पहले काम कर रहे थे। Ghana sebelumnya sudah ada studio juga, tapi ada di beberapa negara di Afrika ada
studio baru juga, studio MTA baru. कैमरून में MTA Di Kamerun, केबल सिस्टम पे भी देखा जा सकता है। MTA bisa dilihat melalui TV kabel. मालूम बांधोनो कांगो किंशासा लिखते हैं Mualim Bandono Kongo Kinshasa, di kota Bandono, seorang perempuan tua अहमियत की ये तालीमात selalu melihat पहले आ जाती है। MTA. तो मुझे यकीन है कि आज तमाम Ajaran Ahmadiyah ini kalau dari awal sudah datang di sini, aku sangat yakin seluruh gereja di sini akan kosong katanya. अल्लाह ताला के फजल से Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala melalui MTA, orang-orang mendapatkan pengaruh yang baik sebagaimana yang disampaikan oleh perempuan tadi. खुतबात Begitu juga khutbah सुनते हैं, melalui khutbah yang didengar melalui MTA, काफी लोग banyak sekali बातें कर रहे हैं। orang-orang yang baiat karena mendengar khutbah. Kemudian ada radio station, 25 रेडियो स्टेशन में ada 25 बुकीना फासो में 4, radio station. में 3 Jemaat Ahmadiyah di Mali ada 15, Burkina Faso 4, काम कर रहा है। इनके जरिए dan juga di Kongo, Nasasa dan sebagainya ada वॉइस ऑफ radio. Dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala melakukan pekerjaan yang bagus. हो गई है। पहले सिर्फ लंदन के लिए था ये, अब ब्रैडफोर्ड, एडनबरा और कार्डिफ और लंडनडेरी और ग्लासगो भी शामिल हो गए हैं इसमें। इसी तरह रेडियो स्टेशन Begitu juga से भी melalui radio station banyak sekali baiat juga, की तौफीक मिल रही है लोगों को। mereka mendapatkan pengabul प्रोग्राम जो हैं karunia untuk menerima jemaat Ahmadiyah. सियाहत के अलावा Kemudian juga ada रेडियो चैनल जमात का प्रोग्राम दे रहे हैं। इस साल 2000 ada di 74 negara 24 घंटे को di mana TV program selain और radio tadi juga ada 74 24,762 घंटे TV TV channel yang disiarkan. टीवी और रेडियो के इस प्रोग्रामों के जरिए मुख्तलिफ अंदाज में Melalui TV dan radio 30 करोड़ से ज्यादा अफराद तक पैगाम पहुंचा। sekitar 34 juta orang, रात में जमाती खबरों के मज़ामीन छाए हुए, इस जरिए से भी 340 juta orang mendapatkan bisa yang menyaksikan tentang jemaat melalui radio dan TV. ये शोबा भी बड़ा काम कर Kemudian जमात अहमदिया की तारीख Ma- इन्होंने Mazhab Tasawir, mereka juga एसोसिएशन है, ये भी mendokumentasikan के लिए और सोलर dokumentasi jemaat dengan baik. जिसका के काम सर अंजाम दे रहे हैं और इसके जरिए से खिदमत कर रहे हैं। मरकजी शोबा AMJ जो है, ये भी अल्लाह ताला के फजल से अपने दफ्तरी फ़राइज़ आसन में अंजाम दे रहा है। अहमदिया आर्काइव रिसर्च Ahmadiyah Archive सेंटर जो है, Research इसमें भी Centers, से बाज़ नायाब dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala mereka juga जो है जमात की di situ literatur jemaat, buku-buku jemaat जमा भी juga sudah dikumpulkan melalui Ahmadi Archive. नुसरत जहाँ के तहत Majelis अफ्रीका के 12 मुमालिक में 37 Nusrat Jahan क्लिनिक काम कर रहे हैं। 48 मरकजी 47 hospital yang sedang bekerja di Afrika. डॉक्टरों की तादाद 48 मरकजी डॉक्टर हैं और 34 मुकामी डॉक्टर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। Puluhan dokter yang sedang bekerja di sana. यहाँ एक डेंटल क्लिनिक का भी इजरा हुआ है लाइबेरिया में। अफ्रीका के Di Liberia 615 प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं, जबकि 10 Ada- 80 सेकेंडरी स्कूल काम कर रहे हैं। ada ratusan sekolah di berbagai tempat di berbagai negara di Afrika. Di Nigeria अहमदिया मुस्लिम क्लिनिक का इजरा हुआ है नाइजर में। ये भी अल्लाह di Niger. Dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala पहला इजरा है इसका और अच्छा काम कर रहा है। mereka juga melakukan pekerjaan yang bagus di sana. ह्यूमैनिटी
फर्स्ट है, इसके तहत Humanity First. काम हो रहा है बड़ा अच्छा। Mereka juga melakukan pekerjaan yang sangat bagus. उनके एहतियात दिए जा रहे हैं, ऑपरेशन लाखों के होते हैं, प्री मेडिकल Banyak ratusan ribu operasi mereka lakukan. Kemudian pengobatan gratis. Kalau terjadi tofan dan ada musibah dan sebagainya, mereka juga banyak memberikan bantuan-bantuan sosial. कैदियों से राब्ते और उनकी खबरगिरी, इसके नाइजर में इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। कॉन्गो किंशासा में, बुर्किना फासो में, गाना में, सेंट्रल अफ्रीका में, गैम्बिया में, कीनिया, आइवरी कोस्ट, माली, तंजानिया, गिनी बिसाओ, गिनी कोनाकरी, सिरा लियोन, इंडिया, हॉलैंड, इनसे यहाँ कैदियों से अच्छे राब्ते हुए हैं और उनको इस्लाम की तबलीग Juga banyak dilakukan pekerjaan dengan menjalin hubungan dengan para napi di berbagai negara di India, Kongo Kinshasa, Nigeria, dan negara-negara Afrika yang lainnya. 4887 जमातों में Menjalin hubungan dengan napi, 40 तरबियती क्लासेस, तालीमी क्लासेस। tabligh, dan sebagainya. नौवाइन से बहाली रात तक के मुताबिक नाइजर में 14,000-15,000 के करीब राब्ते हुए, कैमरून में 10,055, सेनेगल में 3,000 से ऊपर, सेरेलियोन में 3,361, बेनिन में 2,000। Dengan mubayin baru juga dijalin hubungan yang baik di berbagai negara di Afrika. Di ribuan mubayin baru di terbiyati, diberikan terbiat seperti negara-negara di केनिया, Guinea Bissau, Ghana, Kenya, Liberia, Kongo Kinshasa, हिंदुस्तान, Bangladesh, Hindustan, Indonesia, Malaysia, Togo, Uganda, UK. नए राब्ते Di negara-negara ini sedang dilakukan rabtah yang sangat bagus di negara-negara ini. अल्लाह ताला के फजल से इस साल बैतों की तादाद 1,76,836 है। 100.000 615 का इजाफा है अल्लाह के फजल से। sejahtera. 100 ममालिक से 176 60 से जायद कौम ribu lebih orang mubayin baru di tahun ini. 27 बैठे हुई। सेनेगल, Di Senegal गिनी गुना 22.000, 142, di Guinea kategori 18.000, Sierra Leone 15.000 lebih, Kamerun 14,000, कॉन्गो 14.000 lebih, Kongo 12.000, dan बिसाओ में है, तंजानिया Guinea Bissau, Tanzania, Kongo Kinshasa, Burkina Faso sekitar 10.000 orang, Liberia, Mali, Afrika Coast, Chad, Madagaskar, अफ्रीका रिपब्लिक, Central Africa Republic, अफ्रीकन रिपब्लिक, कीनिया, युगांडा, Central Africa Republic, Kenya, Uganda, Sao Tome, Zimbabwe, घाना Rwanda, Ghana, और इस तरह बहुत सारे ममालिक हैं। dan banyak lagi negara yang Ethiopia, Mauritius, Britania, Janubi Afrika, थाईलैंड, Kongo, Thailand, वर्दे आइलैंड, अल्लाह ताला के फजल से बैठे हुए हैं। Kongo, dan banyak sekali bayar-bayar di इसके अलावा एशिया और Selain itu, अरब ममालिक di Asia dan और यूरोप में भी negara-negara yang lain dan di Eropa juga banyak bayat, ada di Kyrgyzstan. इल्जार साहब, ज़मीरो इल्जार साहब कहते हैं कि इस साल General Elzam saya mengatakan इस साल bahwa मौसम बहार tahun में ini अल्लाह ताला की रज़ा से सच्चे रास्ते यानी pada musim semi किया
Pada musim semi tahun ini, aku menerima jemaat. इस तरह मुझे अपने सवाल Seorang temanku menabliki aku dan aku mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaanku, khususnya tentang Dajjal. या झूठा लिखा हुआ Aku tidak mengerti tentang इस तरह मेरा दिल Dajjal. ताला की रज़ा से Namun setelah mendapatkan keterangan dari jemaat, aku mulai tenang dan mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaanku. मैं पहले ईसाई थी Di cave, seorang मुसलमान हुई हूँ perempuan Mubayyah, संजीदगी से मुतालिया नहीं किया था aku sebelumnya tidak pernah memberikan perhatian serius kepada mazhab, kepada agama. फिर मैंने Aku के बारे में तहकीक शुरू कर दी और मुझे लगा कि aku mencoba meneliti tentang Kristen, tetapi aku tidak mendapatkan ketenangan. Dan agama-agama lain aku juga teliti, tapi aku juga tidak mendapatkan ketenangan. Ketika aku mendapatkan जो कि मेरे लिए बिल्कुल pengetahuan tentang Islam melalui Mubalik Ahmadiyah, aku mendapatkan pemahaman tentang hakikat Islam yang sebenarnya melalui Jemaat Ahmadiyah, sehingga aku masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Kemudian di berbagai negara yang lain, banyak sekali peristiwa-peristiwa dari berbagai negara yang tidak aku bisa yang saya tidak bisa sampaikan karena keterbatasan waktu. Insyaallah di waktu yang akan datang akan saya sampaikan. फिर निशानात देखकर लोगों ने बैतें की Banyak juga orang yang bayat setelah melihat mimpi-mimpi, setelah melihat tanda-tanda. फिलिपाइन के मुबल्लिग इंचार्ज कहते Di हैं नौ वाहिद दोस्त Mubalik in charge Filipina, सलीम हसन अल seorang जिनका Mubayin baru, जैसे है Salim Sahib, छोटे से जजीरा menyampaikan से गांगंग के रहने वाले हैं dari Siganggang, Pulau Siganggang. और मुझे लोग Aku tadinya seorang Muslim Sunni. Aku datang ke satu program jemaat. बाद में लोकल सदस्य Mubalik menyampaikan चुनाचे में प्रोग्राम dengan bahasa Inggris. Aku tidak paham tadinya. Seorang mualim lokal menyampaikan terjemahnya kepada की नमाज का aku. इंतजाम था और Kemudian कोशिश भी थी मैं इस saya terus दुआ करता meneliti tentang jemaat dan terus berdoa, wahai Allah, kalau jemaat Ahmadiyah ini benar, तो मुझे इसका कोई निशान दिखा maka अगर जमात से berikanlah aku sebuah tanda. तेरी रहमत का निशान है और सूरज दोज़ख की गर्मी Setelah itu saya melihat शदीद बारिश शुरू हो गई और इसका तो turunlah hujan yang begitu मैं नमाज deras. ये नहीं जा सकूंगा जब Begitu deras hujan sehingga aku berpikir उस बारिश को रोक दे saya tidak bisa pergi sholat. और इस दुआ के साथ ही Kemudian saya और मैं जुम्मा की नमाज berdoa, ya Allah, hentikanlah hujan ini sehingga aku bisa pergi sholat Jumat. लगाकर नमाज पढ़ रहे थे जो हमें बारिश से वो मुश्किल बचा सकता था जब मैं वहाँ पहुँच गया Saya tidak memiliki, kita tadinya tidak भी पीछे से भीग गई memiliki masjid yang permanen untuk sholat sehingga selamat dari hujan. नमाज के बाद तबलीगी नशिस्त थी इसमें हमें बताया गया कि किस तरह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से दुनिया में अमन कायम हुआ है Ketika saya sampai di masjid itu, mualim sedang menyampaikan khutbahnya dan hujan begitu deras. मुखालफिन की मुखालफत के नतीजे में भी Tapi रहतें होती हैं dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, mualim sahib yang sedang menyampaikan khutbah, ketika Mubalik sahib menyampaikan khutbah, hujan berhenti, dan setelah मवाद इकट्ठा हो salat Jumat dengan melihat tanda hujan berupa hujan ini, aku bayat masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. मिलती नहीं मुखालफिन की तरफ से माल और मदद का Orang-orang लेकिन मुबारक para mubayin baru मुबाइन banyak yang mendapatkan ancaman-ancaman untuk meninggalkan Jemaat Ahmadiyah. Ada juga yang diberi iming-iming uang untuk meninggalkan Jemaat Ahmadiyah. Banyak juga penentang-penentang Jemaat Ahmadiyah yang mendapati तब्दीली पैदा होती है akibat buruk dari apa yang mereka lakukan terhadap Jemaat Ahmadiyah. मसीह मौद अलैहिस्सलाम अपने मुखालफिन को मुखातिब होते हुए फरमाते हैं Hazrat Masih Maud SAW bersabda kepada penentang mereka, और यकीनन समझो कि तुम अपने sadarlah, berhentilah, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. लोगों की तुम्हें कुछ भी हाजत न थी तुम में से सिर्फ एक Kalau- शख्स की दुआ ही मुझे नाबूद कर देती मगर तुम में से Kalau memang aku ini bukan datang
dari Tuhan, maka tidak perlu banyak orang untuk berdoa demi kehancuranku. Satu orang saja sudah cukup untuk berdoa demi kehancuranku. Tetapi apa yang kalian lihat? Yang kalian lihat adalah pengikutku terus bertambah sementara kalian terus berkurang. Hari demi hari kalian terus berkurang. Apakah ini bukan tanda dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada jemaatnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepadaku, aku akan memberikan kemenangan kepada engkau dan akan menghancurkan sehancur-hancurnya musuh-musuh engkau. Janganlah kamu bersedih. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau sedikit pun. Tidak ada nabi yang turun ke dunia ini yang musuh-musuhnya tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akan mengunggulkan engkau. Kami akan menolong engkau, akan mendukung engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dihancurkan. Aku akan memperlihatkan tanda-tanda yang besar. Dan katakanlah kepada mereka bahwa aku adalah seorang yang benar. Mereka ingin pekerjaan-pekerjaan engkau tidak sempurna, tetapi Tuhan tidak menginginkannya. Tuhan akan berjalan di depan engkau. Dia akan menetapkan musuh-musuh engkau sebagai musuh-musuhnya. Orang yang engkau cintai, aku juga akan mencintainya. उनकी ताज़ीम मलूक और ज़विल जबरूत करते हैं. Orang-orang yang खिलाते हैं. मेरी फतह होगी और मेरा गलबा होगा. मगर जो Hazrat Masih Maud SAW bersabda, मैं उसको देर तक रखूंगा. aku pasti akan menang. Aku pasti akan unggul. काज़िब का खुदा Orang-orang yang menolongku, mereka akan mendapatkan kasih sayang dan rahmat Tuhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bertabligh dan memberikan taufik kepada kita juga untuk menciptakan perubahan di dalam diri kita sebagaimana yang diinginkan oleh Hazrat Masih Maud SAW dari diri kita. Keberhasilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini hanya semata-mata karena karunia-Nya. Namun kita harus berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Usaha kita yang sekecil-kecil apapun usaha yang kita lakukan akan diberikan berkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena janji Allah Subhanahu wa taala kepada Hazrat Masih Maud SAW. Islam akan menang, akan unggul di atas dunia. Orang-orang yang sekarang melihat Islam dengan pandangan yang hina, mereka akan melihat Islam dengan sebagai agama yang unggul, yang penuh kewibawaan, yang penuh kehormatan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya.